हेलो व्यूअर्स तेरे आपण माननकु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु माने देखंतु गोटे पटे आंदोलन अन्य पटे ओडिशा सरकार तरफ विशेषकर जो मानकर एज हो जाइए से 21,000 टंकार आपण मानकर जो स्कीम रही आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जोटार कि एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आसी जाइए आपण मानकु सीधा सड़क देखैबी ऑफिशियल साइट रो डाउनलोड करी जो थे आपण माने देखंतु वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी ओडिशा जहाँ माध्यम आपण माने 21,000 टंका जहाँकि जनक यात्री पिछा खर्च पाइबे एवं 6 दिन में 21,000 टंका आपण मानकु दिया जाउछि जोटार आवेदन समय रोचे आपणकर जहाँकि डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट केमिति पाइबे सबकिछि आपनको जनइबी कंप्लीट वीडियो देखिए जहाँफल आपण मैंने सबकिछि इनफॉरमेशन पाई परिबे। देखंतु ये एडवर्टाइजमेंट आसी ओडिशा सरकार तरफ डबल इंजिन सरकार गोटे पटे केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे कि भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी अन्य पटे राज्य में मध्य बीजेपी मिलित उद्यम वर्तमान समय जो एडवर्टाइजमेंट आसी आम राज्यर प्रत्येक जिला अर्थात 30 जाक जिले में बास करुवा वरिष्ठ नागरिक मानू देशर विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण सुविधा निमंते ओडिशा सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 1 फेब्रुआरी जो आरंभ करथिले यह राज्य सरकार पर्यटन एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC सहायता कार्यकारी होउछि जो योग्यता संग को सबकि डिटेल्स आपन को कहबी जहाँ माध्यम आपण माने जणेका पिछा 21,000 टंका पाइबे एवं आपण माने सुरुखुर रे बाहर बुली पारिबे। तो योग्यता संग को आपण मानक जो सब सुविधा मिलिबो को जगह को जिबे कोन रही फॉर्म सबकि आपण माने इनफॉरमेशन पाई परिबे कंप्लीट वीडियो देखिबे एवं जहाँ कि बुढ़ा माने बा बुढ़ी माने जो माने भी वार्धक्य परिणत अछंती सेमानक सहित सहायता पाई अन्य मानक जीवा पाई मध्य सुविधार व्यवस्था रही। प्रथम देखंतु योग्यता रही कौ माने 21,000 टंका पाइबे ना इच्छुक तीर्थयात्री 60 वर्ष ऊर्ध्व एवं 75 वर्ष कम ओडिशार स्थायी बासिंदा है अर्थात ओडिशार 30 जाक जिलार समस्त ये सुविधा अच्छी। आर्थिक दुर्बल श्रेणी दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुवा वरिष्ठ नागरिक मानक गस्त खर्च संपूर्ण रिहाती व्यवस्था करा 70 ରୁ 75 वर्षर वरिष्ठ नागरिक माने यात्रा समय निज सांगरे जहाँकि 18 वर्ष ऊर्ध्व जन व्यक्ति को सहायता पाई नहीं पारिबे तांकु मध्य 50% अर्थ ड्राफ्ट आकार रे दिया जिवो अर्थात 21,000 50% जदि आपण माने देखिबे ताहले आपणकर वर्तमान समय रे 10,500 टंका मध्य एक्स्ट्रा पाइबे। ता सहित जदि देखिबे आय कर देइथवा वरिष्ठ नागरिक माने एही योजना परिसभुक्त हेबे नहीं किंतु जो माने इच्छुक से माने जहाँ कि फोटोग्राफ एवं स्थायी ठिकाना प्रमाण पत्र दे आवेदन करेंगे केमिति कोन आवेदन करेंगे मु डिटेल्स रे कहबी। आवेदन प्रणाली मध्य अच्छी आवेदन फॉर्म जिलापाल जिला पर्यटन उन्नयन अधिकारी और ब्लॉक उन्नयन अधिकारी कार्यालय तथा पर्यटन विभाग वेबसाइट dot.odisha.gov.in रे उपलब्ध यही फॉर्म आपण मैंने देखिपुर मुझे कहबी केमिति पुरेबे एवं आवेदन फॉर्म को संपूर्ण रूपे पूरण कर आवश्यक प्रमाणपत्र सहित जिला पर्यटन उन्नयन कार्यालय और जिलापाल कार्यालय 15/8/2025 तारीख सुधा अर्थात अगस्त 15 तारीख सुधा व्यक्तिगत भाव कि डाक जोगे आप दाखल करेंगे एवं चलित वर्ष आवेदनकारी 17/7/2025 अर्थात आपणकर आज ठारू 15/8/2000 पर्यंत आपणकर जहाँकि अगस्त 15 तारीख पर्यंत ऑनलाइन लिंक yatra.odisha.gov.in माध्यम आवेदन करेंगे। चयन प्रक्रिया आप देखिपुंट दरखास्तकारी दरखास्त ग्रहण कलापर जिला पर्यटन उन्नयन अधिकारी दरखास्त गुड़ी को मार्गदर्शिका अनुसार तनखी करेंगे एवं चलित वर्ष निम्नलिखित स्थान मानक 10टी ट्रेन विभिन्न तीर्थयात्रा यात्रा कर जो थे भुवनेश्वर जो यात्रा आरंभ हो जो थे आपंकर पुरी खर्दा कटक केन्द्रापड़ा ढेंकानाल जगतसिंहपुर यात्रा बरणी अयोध्या वाराणसी और उज्जयिनी ओंकारेश्वर 6 दिन यात्रा अवधि जनक पिछा खर्च 21,000 टंका यात्रा आरंभ हो 10/9/2025 रु 15/9/2025 पर्यंत एवं पुणी आपणकर उज्जयिनी ओंकारेश्वर को 6 दिन यात्रा 25/11/2025 रु 30/11/2025 पर्यंत यात्रा सेमती ब्रह्मपुर अंडर आपणकर जहाँकि ब्रह्मपुर जोटा आपणकर स्टेशन छाड़
ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବାରାଣାସୀ ରାମେଶ୍ୱରରୁ ମଦୁରାଇ 6 ଦିନ 21,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇବା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲିପରରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ନିରାମିଷ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିରାମିଷ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦେବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ ଠିକଣା ଦେବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଫଟୋ ଦେବେ ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ ପରିବାର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କେବଳ 70 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଧାର ନମ୍ବର ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଇ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଫର୍ମଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ 21,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏ ସୁବିଧାର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର PDF ଫର୍ମ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନାଗରିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର କାରଣ ସରକାର ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସୁଯୋଗ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।